हेलो स्टूडेंट आज आम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कौन आम जो कोर 13 जहाँकि यूनिट 2 आम किसी सर्ट टाइप क्वेश्चन डिस्कस करवा जहाँकि आमर एग्जाम बहुत गुरुत्वपूर्ण रहा आम एटा कौन ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी पिला 100% ये भितर ही आमर 3 मार्क सॉरी 1 मार्किया क्वेश्चन आसबार संभावना रही जहाँकि आमर यूनिट 2 रु ही आम 3टी क्वेश्चन आसी थाए जहाँकि मोस्ट इम्पोर्टाट अच्छी ये भिडियो चला स्टार्ट करिया जहाँकि आमर एग्जाम रे बहुत इम्पोर्टाट अटे है देख स्टार्ट करिया देख क्वेश्चन नंबर 1 न्यू डेमोक्रेसी इज फेमस बुक राइटन बाय ताले जो आमर गणतंत्र पुस्तकटी बा न्यू डेमोक्रेसी पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक यूट ना ये डेमोक्रेसी पुस्तक ये गोटे हूँ कौन इम्पोर्टाट पुस्तक जहाँकि आर रचयिता किए करते किए आम माओ सत्यंग किए ना माओ सत्यंग करते कि सठिक आंसर हूँ कौन ना माओ सत्यंग बा माओ जेडंग आमर माओ जेडंग करते कौन माओ जेडंग करते आमर कौन न्यू डेमोक्रेसी बा नूतन गणतंत्र प्रसिद्ध पुस्तक रचयिता होती माओ जेडंग बा माओ सत्यंग ओके क्लियर ये जो माओ जेडंग नाम हूँ कौन ना माओ सत्यंग क्लियर ये भी गोटे भेरी भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन जहाँकि ये जो न्यू डेमोक्रेसी के ना 1940 प्रकाशित करते मन रख ये भी क्वेश्चन अच्छी देखी तौक अच्छी कौन ना 1940 न्यू डेमोक्रेसी कौन होता ना प्रकाशित होता पब्लिसिटी होता ओके क्लियर तापर आम क्वेश्चन नंबर 2 देखा देख माओ गेव ए कॉल फॉर डैश रेवोल्यूशन इन द कौन इयर 1966 माने कौन 1966 मसीह डैश विप्लव डाकर देते 1966 मसीह जो आम 1966 मसीह कौन ना कल्चरल कौन रेवोल्यूशन कौन ना रेवोल्यूशन 1966 मसीह कौन प्रकाशित होता क्यों पुस्तक तांकर डाकर थे क्यों माने 1966 डैश विप्लव क्यों विप्लव डाकर देते ना से गोटे विप्लव करते 1966 मसीह कि ना माओ सत्यंग बा माओ जेडंग से विप्लव से 1966 जो विप्लव होता से विप्लव नाम हूँ कौन ना कल्चरल रेवोल्यूशन ओके क्लियर ये कल्चरल रेवोल्यूशन में आमर 100% एग्जाम आसार बहुत ग्यारंटी अच्छी ओके है ताले क्वेश्चन नंबर 3 देखा देखे इन माओस ओपिनियन द फास्ट टेक्निक इज डैश वेरफेयर कौन हो ना वेरफेयर ऑफ द टच ए सडन अटैक एगेंस्ट द कौन एनिमी ताले जो माओ को मतरे जो माओ को मतरे कौन जो शत्रु को विरोध हठात आक्रमण करा जो माओ कहते जो कौन जो माओ कहले बाइट जो माओ 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 शत्रु कहते जे शत्रु को विरोध आम शत्रु को विरोध कि हठात आक्रमण करने प्रथम कौशल कौन से प्रथम कौशल हूँ डैश से प्रथम कौशल हूँ कौन ना गोरिल्ला युद्ध से गोरिल्ला युद्ध माध्यम से कौन शत्रु को विरोध हठात आक्रमण कर प्रथम कौशल हूँ कौन ना गोरिल्ला युद्ध ये गोरिल्ला युद्ध माध्यम से कौन करते ना शत्रु को हठात आक्रमण करते शत्रु माओ को मत शत्रु को विरोध में जो हठात आक्रमण करने प्रथम कौशल हूँ कौन ना गोरिल्ला युद्ध क्लियर क्लियर ये गोटे 100% इम्पोर्टेंट जहाँकि जो गोरिल्ला युद्धटा किए आविष्कार करते किए तार होती आम कौन सेन यात सेन कौन ना सन यात सन कौन जो आमर सन यात सेन ताले सन यात सेन होती गोरिल्ला युद्धर रचयिता देखिए अच्छी देखिए है तापर 4 नंबर क्वेश्चन आसो मोस्ट इम्पोर्टाट कह क्वेश्चन कहूँ मोस्ट इम्पोर्टाट मात्र यही भितर ही आमर 100% आसबार एग्जाम रही है जहाँकि आमर जो एग्जाम है जहाँकि है 3टी क्वेश्चन आसो यूनिट 2 रु 3टी आसी थाए आउ यूनिट 1 रू भी 3टी आसी थाए यूनिट 3 रू भी 3टी आसी थाए यूनिट 4 भी 3टी क्वेश्चन आसी थाए 1 मार्क टोटाल हूँ कौन 12 मार्क क्वेश्चन आसता है ओके ताले कौन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ना डैश सेट पावर कम फॉर द बरेल ऑफ द गन ताले जो बरेल ऑफ द गन कहले डैश कहले शक्तिर जो शक्ति बंदूकर नली आसे ताले शक्तिटा बंदूकर नली आसे बोली किए कही
ଏଇ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧୁକର ନଳୀରୁ ଆସେ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ମାଓ ସତ୍ୟଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ବା ମାଓ ଜେଡୁଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଆମ ଶକ୍ତିଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ନା ବନ୍ଧୁକର ନଳୀରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ବନ୍ଧୁକର ନଳୀରୁ ହିଁ ଆସେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବନ୍ଧୁକର ନଳୀରୁ ଆସିଥାଏ। ଏ ମାଓ ସତ୍ୟଙ୍ଗ ବା ମାଓ ଜେଡୁଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ଓକେ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ଯେ ଦ ଫେମସ୍ କଲ୍ ଲେଟ୍ 100 ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ବୁମ୍ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ 100 ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ଦିଅ ଏଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକଟି ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଥିଲେ। କି ଦେଇଥିଲେ? ନା ଆମର ଏଇ ମାଓ ସତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ ବା ମାଓ ଜେଡୁଙ୍ଗ କହିଥିଲେ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଆସିବ ନା 100 ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ଦିଅ ୟାକୁ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବା ବା ଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଇ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ହେଲା 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ହେଲା। ତାହେଲେ 100 ଫୁଲ ଯେଉଁ 100 ଫ୍ଲାୱାର ବୁମ୍ସ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଏ କେତେ? ମାଓ ସତ୍ୟଙ୍ଗ ନା ମାଓ ସତ୍ୟଙ୍ଗ କହିଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର ଦ ଫେମସ୍ ଏସେ ଟାଇଟେଲ୍ ଅନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୱାଜ୍ ରାଇଟେନ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଅନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଡ୍ୟାସ୍ ଲେଖିଥିଲେ? କିଏ? ନା ମାଓ ସତ୍ୟଙ୍ଗ ଲେଖିଥିଲେ। ଅନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଡ୍ୟାସ୍ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ମାଓ ସତ୍ୟଙ୍ଗ ଲେଖିଥିଲେ। କ୍ଲିୟର। ଓହୋ ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦ ବୁକ୍ ନ୍ୟୁ ଡେମୋକ୍ରେସି 1940 ୱାଜ୍ ରାଇଟେନ୍ ବାଏ। ଦେଖିଲ ମୁଁ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଥିଲି କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁ ଡେମୋକ୍ରେସି ନୂତନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ କହିଥିଲେ? ଆମେ ମାଓ ସତ୍ୟଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ମାଓ ସତ୍ୟଙ୍ଗ କହିଲା। ମାଓ ସତ୍ୟଙ୍ଗ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 1940 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଡେମୋକ୍ରେସି ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ରଚୟିତା କିଏ? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକା କିଏ? ନା ମାଓ ସତ୍ୟଙ୍ଗ ବା ମାଓ ଜେଡୁଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପକାଇଥିଲା? ନା ନ୍ୟୁ ଡେମୋକ୍ରେସିର ରଚୟିତା କିଏ ଖାଲି କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଇନଥିଲା 1940। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା 1940 ମସିହାରେ ନ୍ୟୁ ଡେମୋକ୍ରେସି ଯାହାକି ଆମର କ'ଣ ମାଓ ଜେଡୁଙ୍ଗ ବା ମାଓ ସତ୍ୟଙ୍ଗଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ସେବେ ହିଁ 1940ରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ ହେଲା। କ୍ଲିୟର। ତାର 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ propounded the theory of cultural revolution। ତାହେଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ ତତ୍ତ୍ୱ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ କେତେ? ନା 1966 ମସିହାରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ଏବେ ଉପରେ ପଢ଼ିଲେ ନା କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ନା 1966 ମସିହାରେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଆମର ମାଓ ଜେଡୁଙ୍ଗ ବା ମାଓ ସତ୍ୟଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ମାଓ ଜେଡୁଙ୍ଗ ବା ମାଓ ସତ୍ୟଙ୍ଗ, ଯିଏକି କେତେରେ 1966 ମସିହାରେ କ'ଣ ଥିଲେ? ନା ବିପ୍ଳବୀ କରିଥିଲେ। ଓକେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ କରିଥିଲେ। ଓକେ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ଦେଖିବା ନା ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଚାଇନା। ତାହେଲେ ଫାଦର ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଚୀନ ଜନକ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା ଆମର ମାଓ ସତ୍ୟଙ୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆଧୁନିକ ଚୀନର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ମାଓ ସତ୍ୟଙ୍ଗ। ଓକେ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ଗୋରିଲା ୱେଲଫେୟାର। ଦେଖିଲେ ଗୋରିଲା ୱେଲଫେୟାର ଯେଉଁ କହିଲେ ନା ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଆମର ଯେଉଁ ମାଓ ସତ୍ୟଙ୍ଗ କହିଲେ ନା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କୌଶଳ। କୌଶଳ ଏଇଟା ନା ଗୋରିଲା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ କୌଶଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ତାହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏର୍ନେଷ୍ଟୋ ଚେ ଭୁଏ କ'ଣ ଏର୍ନେଷ୍ଟୋ ଚେ ଗୁଏଭାରା। ତାହେଲେ ଏର୍ନେଷ୍ଟୋ ଚେ ଗୁଏଭାରା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ? ଗୋରିଲା ୱେଲଫେୟାରର ରଚୟିତା। ତାହେଲେ ଗୋରିଲା ୱେଲଫେୟାରର ରଚୟିତା ବା ଗୋରିଲା ୱେଲଫେୟାରର ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ବା ଗୋରିଲା ଯୁଦ୍ଧର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଆମର ଏର୍ନେଷ୍ଟୋ ଚେ କ'ଣ ଗୁଏଭାରା ଏର୍ନେଷ୍ଟୋ ଚେ ଗୁଏଭାରା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରିଲା ୱେଲଫେୟାରର ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା। କ୍ଲିୟର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ଦେଖିବା ଦ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇନା ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଇୟର। କେଉଁ ମସିହାରେ ଆମର ଯେଉଁ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା? ନା 1949 ମସିହାରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ ହେଲା। ଦ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଇୟର। ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? 1949 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା
है यूट्यूब आम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कम्युनिस्ट देख चीन बिकम ए कम्युनिस्ट कंट्री इन द डैश ईयर ताले जो चीन गोटे हूँ कौन कम्युनिस्ट राष्ट्र बोली आम क्यों मसीहार होता है चीन बोली गोटे कम्युनिस्ट राष्ट्र चीन गोटे हूँ कम्युनिस्ट राष्ट्र बोली क्यों मसीहार होता है ना 1949 मसीह तेल 1949 मसीह केते गुड़ी अच्छी ना 1949 मसीह कौन द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना होता आ कम्युनिस्ट चीन को गोटे कम्युनिस्ट राष्ट्र बोली कहला मसीहार होता ये गोटे भी है ओके क्लीयर ये हूँ भेरी भेरी सब इंपोर्टाट जहाँकि आमर जो ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आसता है भितर ही आम एग्जाम 3 टेस्ट थाए है यही 4टी क्वेश्चन देखी ना आम 3टी बहुत सहज लिखिपर है क्लीयर।